lalagyan na natin to, mega sardines. Ito, halo natin. Yan. Yan. Halo natin ito na. Mega sardines na. Tapos lagyan natin na. Yan. So, pinapakita natin ka na yan. Ubus mo na yan. Ha? Ubus mo siguro yan. Tomato paste. Ang bilis. Lagyan mo ng tubig yan. So, lagyan mo itong water. Lagyan natin dito. Pag muna ano, lalagyan pa natin tubig yan. Baka masunog, hinaan natin yung apoy. Lagyan na natin tomato paste. Tapos sunod yun yung sauce. Ito yung sauce. Yan. Yung sauce, lagyan natin yung sauce. Lagyan natin tubig. Ang konti naman lagyan mo, dati yung mo na yan. Lagyan pa konti. Yan.